Sa balita, sa inampang nakadala pauli ang Pinoy pole vaulter nga si AJ Obiana sang silver medal gikan sa isa ka torneo sa Spain. Naglabot o nalabot niya ang season best nga 5.85 meters sa Meeting Madrid 2026 sa Spain. Nakuha naman ni Bo Candalita sang Germany ang unang pwesto nga 5.90 meters. Samtang bronze medal naman ang nakuha ni Pedro Buaro sang Portugal nga naglabot sa katason nga 5.85 meters. Naibalawan nga napaslawan si Buena o kon si Obiana sa ikaiyay katatlo nga pagtingwa nga makalabot sa 5.95 meters nga nagtugot kay Viare nga masiguro ang kadalagan sa tatlo ka nagligad nga torneo subong nga Hulyo naka-clear ang Filipino Olympian sang 5.80 meters.